देवी कडेन मागता, देवी म्हजे माये, देवी सातेरी म्हजे माये, तुझ्या थंयसर ह्या स्थानांचे रक्षण करून दवरपाक तुजे कडेन शक्ती मागता म्हजे माये, तू शक्ती प्रदान करणारी देवी। आज तुझे कडेन पाया पडटा देवी म्हजे माते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सो आज हांव सगळ्या स्तरांतल्या लोकांक, सगळ्या धर्माच्या लोकांक आणि म्हज्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिका कडेन आणि जो देवी सातेरीक मानता त्या सगळ्यां कडेन आज पळय असो पाया पडून मागता। तुमकां जर तुमच्या गोंया बाबतींत, गोंयच्या मातयेच्या बाबतींत आणि गोंयच्या स्वाभिमानाचो जर तुमकां खरोच अभिमान आसा जाल्यार आज देवी सातेरीचें तें देवस्थान वाटोवपाची गरज आसा। तनुज बाब, बोमा जे चल्ले आसा, गांव भर लोक भायर सरता, तेंचो गांव रोडटा, तेंचो जागो वयता, हायवे काडटा म्हणून तुमकां कितें सांगपाचें? प्रशासन तेंकां कित्याक ध्यान दिना, कित्याक तेंकां येवन मेळना? नमस्कार। सर्वप्रथम देवीक नमस्कार करता। ती देवी बोमा जी सातेरी थंय बसल्या, आमची माय, म्हजी आवय थंय बशिल्ली आसा, तिका हांगाच्यान पांयां पडटा आनी म्हणटा कितें लोकांक कळपाक जाय, या देवी सर्वभूतेषु शांती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जे सत्तेर आयले, हिंदू आणि हिंदूंच्या देवांचो जय जयकार करून तांच्या खातीर आज हो मुखार एक म्हळ्यार लोकांनी समजूंक जाय, डेव्हलपमेंट, भारतीय जनता पार्टीचे डेव्हलपमेंट ऑक्टोबर 2024 सालान बोमा ते पोंडा एक जेमतेम 10 किलोमीटर आसतले, ते वाडोवच्या खातीर, वायडनिंग करच्या खातीर, ब्रॉड करच्या खातीर रस्तो 557 म्हणजे 557 करोड रुपीज नितीन गडकरीन सँक्शन केले। बरी गजाल। आणि रिसेंटली एप्रिल 2025 नितीन गडकरीन 7.5 किलोमीटर म्हणजे बोमा टू ओल्ड गोवा 7 किलोमीटर धरया, ते 7.5 आनी नाका, कितले सँक्शन केले? 1027 करोड म्हणजे 1027 कोटी। डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आतां पर्यंत फक्त ह्या इतल्या स्ट्रेचा खातीर म्हणजे जेमतेम 15 किलोमिटरच्या डिस्टन्सा खातीर नॅशनल युनियन गव्हर्मेंटान कितले पयशे दिले तर 1500 करोड दिले फक्त रोड वायडनिंग। आता म्हाका एक बाबा सांगा रे, रोड वायडनिंग करता बरी गजाल, आमकांय जाय रोड वायडनिंग। तुमकां जाय जाल्यार परवरी तुमी ओ कोकेरो सर्कला कडेन कोकेरो हॉटेल वाटयले, खापरेश्वर देवस्थानच्या ऑपोजिट कोणा तरी अति महनीय व्यक्तीची प्रॉपर्टी वाटयली। आता बोमा देवी सातेरीचे देवस्थान वाटोवं शकना? विचार करात। गोंयकारांनो, म्हज्या सांगपाचो विशय स्पश्ट आसा। आता झेडपीची इलेक्शनाक तांगेली जोरदार तयारी चालू आसा, कळ्ळें न्ही? भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक, तो आपल्याक हिंदू म्हणटा, भंडारी समाजाचो एक बरो भुरगो, बरो व्यक्ती आज भारतीय जनता पार्टीचो लिडर जाला। खऱ्या अर्थान दामू नायक खऱ्या अर्थान मुख्यमंत्री जावपाची गरज आशिल्ली, कारण केन्नाच लास्ट टायम रवी नायक जाल्लो तितलोच, ताज्या नंतर रिप्रेझेंटेशन केन्नाच दिवना। म्हणजे ऑर्गनायझेशन करपाक, फक्त कामां करपाकूच अमूक अमूक समाज, ताज्या नंतर सत्तेर तांकां बसोवप ना, अशें कितें आसा काय? सो आज हांव सगळ्या स्तरांतल्या लोकांक, सगळ्या धर्माच्या लोकांक आणि म्हज्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिका कडेन आणि जो देवी सातेरीक मानता त्या सगळ्यां कडेन आज पळय असो पाया पडून मागता। तुमकां जर तुमच्या गोंया बाबतींत, गोंयच्या मातयेच्या बाबतींत आणि गोंयच्या स्वाभिमानाचो जर तुमकां खरोच अभिमान आसा जाल्यार आज देवी सातेरीचें तें देवस्थान वाटोवपाची गरज आसा।
आणि तुमकां सांगता हो उलो आमी मारता पळय एक्टिविस्ट मारता, परत परत मारपाक आमकां सांगू नाका. तुमकां अभिमान आसा तुमच्या आवयचो, म्हजी आवय सातेरी, हांव थंय वतलों आनी तुमकां सांगता बोमाची देवी सातेरी आसा पळय बाकीच्या वाठारांनी आसा तशी न्हय बाबा, ती भयंकर खर. तिका जर धांवन वशीत ती तुका धांवन येतली. पण जो कोण यदा कदाचित जो कोण फाटल्यान रावन सुयो तोपता पळय आनी जो देवी सातेरीचें देवस्थान काडूंक सोदता पळय तागेलें मरे तळबजें ना, हें लक्षांत दवर. सांगपाचो हेतू स्पश्ट आसा. परत एकदां सांगता, तुम्ही 1,500 कोटी ह्या फक्त 15 किलोमिटराक मोडटा. म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा, देवस्थानाक हात लावनासतना तुम्ही हे हायवे करूं शकता. अंडरग्राउंड व्हर मरे, कोणी हाडला तुका? आनी हे 1,500 कोटीन मोठ्यान मोठो ब्रिज जावं शकता, बरो व्हडलो, आनी तो शेतांच्यान तसो फाटल्यानच्यानूय व्हरूं शकता. आमी ते शेतांच्यान तूं व्हरता न्हय जाल्यार अजून सांगता आमकां मरे मातशें एनवायरमेंट आसा पळय तो तुमी सगळ्यांनी पाड घातिल्लोच आसा. हांगासर एनवायरमेंटाचें मरे हें दिवं नाका, तुमकां दोळे लागू ना. थंयसर काकूत करूं नाका एनवायरमेंटाची. म्हजो देव सांबाळप इम्पॉर्टंट आसा. शेतांच्यान कोणाचें जर व्हरूंक मेळटा आनी कोणाची 2 झाडां वता वचुनी, तुमी हाज्या पयल्यान लाखांनी झाडां मारिल्लीं आसा आनी ती बीन खंय एअरपोर्ट करच्या खातीर. थंय देव धर्म सगळो काबार केलो. आतां मरे बोमाचो देव सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी गोंयच्या प्रत्येक हिंदूक उलो मारता हांव, भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरूं नाका. ते आयले ते आमगेले देवस्थान हे पळय सोंपोवपाक उठल्या आनी हिंदूच्या नांवान फक्त वोट मारता. पांया पडटा, कळकळीची तुमकां विनंती करता, पांया पडटा द्या बाबानो. आतां तरी मरे जागे जायत. काप्रेश्वर देवस्थान गेले ताका बाबड्याक थंयसर कंटेनरान दवरला. आतां देवी सातेरीक खंय दवरतले देवाक खबर. जागृत देवी, पांया पडटा, मातशें येयार, धांवन या, वाटेया मातशें देवा तुका. आनी तशेंच देवी कडेन मागता, देवी म्हजे माये, देवी सातेरी म्हजे माये, तुज्या थंयसर ह्या स्थानांचें रक्षण करून दवरपाक तुजे कडेन शक्ती मागता म्हजे माये. तूं शक्ती प्रदान करणारी देवी. आज तुजे कडेन पांया पडटा देवी म्हजे माते. या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Please like, share, subscribe to Alert Goans.